I don't know how much money, as an example, Indonesia is donating yearly to the Palestinian Authority in the West Bank or into the Hamas in the Gaza Strip. But for the Palestinian individuals, the civilians, they never ever saw such a huge amount of money. I don't think that the Palestinian Authority even is trying to spend any money to improve the daily life of the Palestinians. The Palestinian Authority depends on Israel on this issue, that they are demanding more working permits to the Palestinian workers in turn to get more and more income from the Israelis. This is one of the major problems of the leaders around the world, that they are supporting leaders, the Palestinian leaders, rather than they are supporting the Palestinian people. And what is your suggestion for us in Indonesia? Because Israel and Indonesia doesn't have... I think that any kind of donation must have to be conditioned. Not just to give millions for free. Let us impose restrictions here on the funding, where that funding is going to do, and on what exactly things you are going to spend it. Which is unfortunately, no country around the world these days is trying to put the Palestinian Authority under control or to impose any kind of Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tidak terbersit di pikiran benak kita, ya, bagaimana keadaan negara Palestina sekarang ini yang tertatih-tatih bangkit dari keterpurukan dari serangan tentara pendudukan Israel yang hingga detik ini terus-menerus dilakukan oleh mereka sejak serangan besar-besaran pasca serangan Hamas 7 Oktober tahun 2023 silam. Apakah kita yang mendukung fatwa MUI untuk memboikot produk-produk Israel beserta negara-negara pendukungnya tetap istiqomah, tetap memboikot produk-produk tersebut? Apakah kita masih mendoakan Palestina dan melaknat Israel dalam doa kunut nazilah yang kita lantunkan setiap sholat 5 waktu kita atau minimal di sholat subuh kita? Apakah secepat itu kita melupakan penderitaan saudara-saudara kita di Palestina? Semoga yang tetap istiqomah mendukung dan mendoakan kemerdekaan Palestina diberikan derajat kebaikan setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal kami telah menampilkan sebuah cuplikan video yang kami repost dari akun Instagram @nelly_huang978 di akun Facebook dan Instagram kami. Khususnya di Instagram, video repost ini telah disukai sebanyak 2.393 suka. Dikomentari sebanyak 1.238 komentar dan dibagikan sebanyak 962 kali dibagikan. Dan di antara komentar-komentar yang ada di kolom komentar tersebut 90% itu bernada negatif. Bahkan ada yang mencaci maki kami dengan celaan-celaan yang pastinya itu tidak pantas untuk dijadikan komentar. Setelah berlalu beberapa waktu, akhirnya ucapan dari orang yang ada di video yang kami repost tersebut menemukan jalan kebenarannya. Kami ambilkan dari kanal YouTube Harry Pras, bagaimana kesaksian penduduk Gaza Palestina kepada kelompok pejuang Hamas terhadap mereka, dan bagaimana kesaksian Dai Salafi Palestina terhadap dakwah Harokiyah Ikhwanul Muslimin Hamas terhadap rakyat Palestina. Secara pribadi, kami mengajak kepada kalian, baik yang istiqomah maupun yang tidak istiqomah atau belum istiqomah, agar sama-sama kita mendukung kemerdekaan Palestina menjadi negara berdaulat dengan cara diplomasi yang telah dilakukan oleh negara-negara Arab, bukan dengan pertumpahan darah seperti yang diserukan oleh mereka
para supporter perang. Mari kita simak bersama video dari kanal YouTube Diary Pras berikut ini. Dan kami meminta maaf bila pada saat perekaman video ini ada suara-suara musik atau suara-suara noise lainnya, karena di sekitar kami itu sedang ada persiapan untuk acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita simak. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat setuju dengan pernyataan mendukung kemerdekaan Palestina dengan cara-cara yang arif. Yang pertama, kita selalu menyuarakan bagaimana untuk kemerdekaan Palestina dengan cara-cara yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dimana Arab Saudi dan beberapa negara lainnya mensupport agar Hama yang selama ini, kemarin saya dibagikan salah satu video dengan beberapa narasi kalau Hamanya membawa bantuan makanan, minuman, logistik dan lain sebagainya, ngebut teman-teman, ngebut ya, tidak menghiraukan adanya warga Gaza di sana. Sampai akhirnya apa? Bantuan makanan yang jatuh di jalanan dikerumun sama warga Gaza yang tidak mendapatkan bantuan tersebut. بحكم الوضع الداخلي في قطاع غزه وسيطره حماس على قطاع غزه كانت تستحوذ على عدد كبير من هذه المساعدات. اصبح بعد فتره من الان بعد انهيار المنظومه الامنيه في قطاع غزه اصبحت هناك عباره من الاشخاص المتنفذين في داخل حركه حماس لقوه حماس الامنيه، اصبحوا كقاطعين طرق لهذه المساعدات وعدم وصولها الى المواطن بشكل اوسع. انا علاج ما بقدر اجيب ثمن علاج الي، انا معي زلطه ونزيف شبكيه ولا ادويه ولا شيء، وببيع المساعدات وبياخذوها خلاص. احنا في المخيم ما بخشش علينا شيء. هو يتم بيع هذه واغتنامها الى الاسواق التجاريه، سوق السوداء تباع هذه المساعدات. الطوفان علينا ايش الناس استفادت؟ ولا استفدنا حاجه، بس تخربط ديارنا، واللي صايب الصايب، واللي استشهد استشهد، واللي تدمر اتدمر. يا ريت تمرق المساعدات يوزعوها على الناس، والناس ترتاح شويه على الاقل. مش مهم مين يجيبها، المهم يجي يوزعوها على الناس. المساعدات اللي بتيجي إلها ولعناصرها وللناس اللي بدها اياه، ما بهمها. انا واحده من الناس، حماس ما بهمها ان انا اموت اعيش. ابني استشهد، ما حد قال لي وين انت. اي اولاده ميتين من الجوع، هي اولاد ابني ميتين من الجوع، ما عندهم مش طحين، لانه الطحين مقطوع ومعيش اشتري طحين. اجى واحد قال لي خذي لي كيلو هالطحين، بوزعوا قاعدين في المخازن بعيني قدام عينينا، بوزعوا المساعدات وبوزعوا كل حاجه على اللي بخصوه. بتروحي قال لك ما فيش، بياخذوا صور هويات اللي بدهم اياه للشهداء. طب انا ابني شهيد واستشهد عشان الوطن، وابني شهيد مش عم كان حامل السلاح ويحارب، ابني كان رايح يجيب طحين لاولاده، كان رايح يجيب اكل لاولاده، استشهد وهو رايح يجيب طحين واكل لاولاده. انا بكررها، ابني ما كان حامل سلاح ولا استشهد عشان بقى يقاوم، انا ابني كان جعان واولاده جعانين ورايح يامن لاولاده طحين. الوضع صعب، لا تدخل مساعدات. ما في، المساعدات كلها نازله تحت، المساعدات ما بيجوا للامه ولا بيجي للشعب كله. الحج كثير بيوصل، اللي بيوصل إشي قليل وبيتوزع هيك بيحكوا. كله للبيوت إلهم، خليهم ياخذون ولا يطخون ولا يعملوا بدهم اياه حماس، خليهم ياخذون ولا يطخون ولا يعملوا بدهم اياه حماس.
Dan apa kata ulama? Dan ulamanya ya ulama-ulama Palestina memberikan pernyataan seperti ini. سؤال شيخنا أحسن الله إليكم يا شيخنا ما أثر الدعوة الحركية في فلسطين وهل حركة الحماس على منهج السلف؟ حماس هم فرع من جماعة الإخوان المسلمين وليسوا من أهل السنة، بل هم من جماعة حركية وحزب من الأحزاب الذين ينتمون لأهل البدع وليسوا من أهل السنة. Ada pertanyaan, apa pengaruh dakwah harakiyah di Palestina dan apakah Hamas di atas manhaj salaf? Maka beliau menjawab, kata beliau, Hamas adalah salah satu cabang dari Jamaatul Ikhwanul Muslimin, dan mereka bukan bagian dari Ahlus Sunnah, bahkan mereka termasuk ke dalam Jamaah Harakiyah yang bertumpu pada dakwah Ikhwanul Muslimin. Wa amma أثر الدعوة الحركية في فلسطين فلعلي قد أجبت عن شيء من ذلك في سؤال السابق، كيف أن أثر هذه الدعوة الحركية يعطل تقدم الدعوة السلفية بسبب موافقتهم لعواطف المسلمين للأسف. Kata beliau, adapun pertanyaan tentang dampak atau athar dakwah harakiyah di Palestina, maka saya sudah menjawab sebagiannya pada pertanyaan yang lalu, di mana dakwah harakiyah memiliki pengaruh di dalam menghalangi dakwah salafiyah, karena mereka berusaha untuk mempermainkan perasaan-perasaan kaum muslimin dan berusaha untuk menghalangi manusia dari dakwah salafiyah. وتأثيرهم في المسلمين مثل تأثير الإعلام الموجود، قنوات الأخبار وصفحات الإنترنت التي فيها تهييج عامة المسلمين وتثويرهم وإبقاء الحماسة فيهم دون طائل، لأنها غير مبنية على أصل وهو أصل عظيم، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى الذي به ينصر المسلمون. Adapun athar mereka, pengaruh dakwah harakiyah di Palestina terhadap kaum muslimin di sana, maka seperti pengaruh i'lam, informasi, media sosial yang ada di hari-hari ini, di mana mereka hanya mempermainkan perasaan kaum muslimin dengan syiar-syiar mereka tanpa membangun keimanan, tanpa mengajak manusia kepada agama yang benar. فعلى سبيل المثال قد يصعد الخطيب الحركي على المنبر ويقف يخطب بالناس ويهيجهم ويلهب قلوبهم ومشاعرهم، ثم ينزل عن المنبر دون أن يغير فيهم شيئا ودون أن يفعلوا هم بعد ذلك شيئا، ولو علمهم مسألة في الدين في عقيدتهم أو في صلاتهم أو في معاملاتهم لكان خيرا لهم من كل ذلك. Contoh, kata beliau, kita dapatkan sebagian khatib yang berjalan di atas dakwah harakiyah, dia naik di atas mimbar kemudian membakar awatif, membakar semangat kaum muslimin, membakar perasaan kaum muslimin, namun tanpa merubah sesuatu, hanya sebatas mempermainkan perasaan mereka, membakar semangat mereka. Kalau seandainya mereka mengajarkan ilmu dengan baik, mengajarkan bagaimana salat, mengajarkan bagaimana tentang puasa dan yang lainnya, tentu ini yang lebih bermanfaat daripada sebatas membakar perasaan atau mempermainkan perasaan tanpa membuat perubahan yang nyata di tengah-tengah kaum muslimin. ولعل آخر مصائب دعوة الحركية في فلسطين ما رأيتموه بأعينكم أنتم، ما حصل في غزة وفي حرب غزة وما حصل لفلسطين بسبب هذه الدعوات الحركية التي لا تمتثل أمر الله ولا رسوله ولا تحتكم للكتاب والسنة فيما تفعل. Kata beliau, dan di antara dampak buruk, musibah terbesar yang ditimbulkan oleh dakwah-dakwah harakiyah semacam ini, apa yang antum lihat semuanya di hari-hari ini, dari kehancuran Palestina, dari terbunuhnya kaum muslimin di sana, ini semua disebabkan karena pengaruh dari dakwah-dakwah semacam ini yang tanpa memperhatikan, tanpa mempertimbangkan maslahat dan mafsadat, ketergesa-gesaan, tanpa mempertimbangkan petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kita lihat di Gaza adalah bagian dari pengaruh dakwah harakiyah pada hari ini. Nah, seperti itu katanya.